प्यारे बच्चों, आज हम जमात दहम के दरसी किताब का तीसरा सबक पैदावार और रोजगार के बारे में पढ़ेंगे। और पैदावार, मुल्क की पैदावार, साल भर की पैदावार, और रोजगार यानी कि काम, लोगों को काम कैसे हासिल होता है, कैसे लोग कमाते हैं, कैसे काम करते हैं, इस सबक के दौरान हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले काम घरेलू पैदावार, GDP, काम घरेलू पैदावार, इंग्लिश में कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी तारीफ क्या है? साल भर की पैदावार और खिदमत के मजमूए को काम घरेलू पैदावार कहते हैं। यानी मुल्क में साल भर में जो भी पैदावार होती है, जो भी बनता है, जो भी चीजें बनती हैं और जो भी खिदमत अंजाम दी जाती है, उनके पूरे के साल भर के मजमूए को क्या कहते हैं? काम घरेलू पैदावार, GDP। तो इस GDP से ही मुल्क की मैशियत का अंदाजा लगाया जाता है कि मुल्क की मैशियत कैसी, कहाँ जा रही है। GDP अगर बढ़ के आ रहा है तो मुल्क की मैशियत अच्छी है वैसा, अगर GDP कम होता जा रहा है तो मैशियत में बिगाड़ आ रहा है, मैशियत तबाह हो रही है, ये हम अंदाजा कर सकते हैं। तो ये GDP मालूम करना या GDP हासिल कहाँ से होती है, वो मैशियत के 3 शोबों से हासिल होती है। मैशियत के 3 शोबों से हासिल होती है। एक इब्तिदाई शोबा, दूसरा सानवी शोबा, तीसरा सालिसी शोबा, या इसको खिदमत का शोबा भी कहते हैं। तीसरे को सालिसी शोबा या खिदमत का शोबा भी कहते हैं। तो इब्तिदाई शोबा पूरी तरीके से कुदरती पैदावार या कुदरती ज़राए पर मबनी है, जैसे कि ज़राअत, माहीगिरी, जंगलात और कामकुनी। ज़राअत यानी कि जो भी खेतों में पैदावार की जाती है वो पूरी इब्तिदाई शोबा में आती है। माहीगिरी, मछली पालना, माहीगिरी कहते हैं मछली पालने को कहते हैं। मछली पालना, तालाबों में पाली जाती है मछली, समुद्र में मछली पाली जाती है, मछली हाउस बना के पाले जाते हैं, मसनवी तालाब बना के पाले जाते हैं ताकि मछली की पैदावार में इजाफा हो सके। तो मछली पालन से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जितनी भी मछली की पैदावार है, ये माहीगिरी भी इब्तिदाई शोबे के अंदर आती है। फिर तीसरा जंगलात, जंगलात से होने वाली जितनी भी पैदावार है, जैसे लकड़ी है, गोंद है, रबर है, बीड़ी का पत्ता है, जड़ी बूटियां हैं, तो ये जितनी भी जंगलात की पैदावार या उससे जुड़े हुए लोग हैं, तो वो तमाम लोग की पैदावार, जंगलात की पैदावार का ताल्लुक भी इब्तिदाई शोबे में आता है। फिर इसके बाद कानकुनी, कानकुनी यानी मादनियात को जमीन से निकालना, मादनियात को जमीन से निकालना। कोयला है, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, मुख्तलिफ किस्म की दीगर गैर धाती मादनियात है, पेट्रोलियम है, ये तमाम मादनियात से जुड़ी हुई पैदावार का ताल्लुक भी इब्तिदाई शोबे के अंदर आता है। अब उसके बाद दूसरा शोबा आता है सानवी शोबा। इस शोबे में तमाम किस्म के मशीनी, सनती पैदावार और तामीरात, यानी कि जितने भी लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी चीज़ें बनती हैं फैक्ट्रियों में, उसमें काम करने वाले तमाम लोगों का रोजगार और उसमें होने वाली पैदावार सानवी शोबा कहलाती है। ये कुदरती ज़राए से होने वाली पैदावार इब्तिदाई शोबा था। मशीनों और कारखानों में होने वाली पैदावार सानवी शोबा है। तामीरात भी इसके अंदर आती है, जैसे मकानात बनाना, जो भी तामीरात, पुल बनाना, मकान बनाना, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाना, ये भी सानवी शोबे के अंदर आती है। मैशियत का तीसरा शोबा है सालिसी शोबा, जिसे खिदमत का शोबा भी कहते हैं। इसकी पैदावार नजर नहीं आती, इसकी पैदावार नजर नहीं आती मगर रिकॉर्ड की जाती है। ये पैदावार होती है लेकिन नजर नहीं आती। मशीन फैक्ट्री में कोई चीज बनी, साबुन बना, दिखता है आपको साबुन, लेकिन एक स्कूल में तालीम हो रही है, तालीम
ہو رہی تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں، لیکن تعلیم کو ہم دکھا نہیں سکتے. بعد میں ملتا رزلٹ آتا، بچوں کا رزلٹ سے معلوم ہوتا اب ڈاکٹر ہے خدمت کر رہا ہے، علاج کر رہا. علاج کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن خدمات کو بھی اہمیت اتنی ہے جتنی مشینی پیداوار سے، فیکٹری کی پیداوار سے. تو یہ آخری کا جو کالم ہے یہ پوری خدمات ہے. خدمات کے عوض میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ پاتے ہیں. مثال کے طور پہ سرکاری نوکری ہے، خانگی نوکریاں ہیں، بینک ہے، انشورنس ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ٹیلی فون ہے، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، دفاتر، دواخانے، اسکول، دکان وغیرہ. تو جتنے بھی لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کا تعلق ثالثی شعبہ یا اسے ہم خدمات کا شعبہ بھی کہتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ 3 شعبوں کی پیداوار اور خدمات، ان لوگوں کی پیداوار اور یہاں پہ خدمات، یہ پوروں کے مجموعے کو خام گھریلو پیداوار GDP کہتے ہیں. تو ہندوستان میں ہوتے یا دنیا میں کہیں بھی ہوتے، کوئی بھی آدمی اگر پیداوار کرتا ہے یا پھر کوئی بھی خدمت کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو ان کا تعلق ان میں سے کسی ایک سے ضرور ہوتا ہے. اگر کوئی کسان ہے، کسان زراعت کر رہا تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ ابتدائی شعبے سے ہوگا. اگر ایک آدمی ہے کارخانے میں کام کرتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ ثانوی شعبے سے ہوگا. ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک ڈرائیور ہے، ایک دکاندار ہے، یہ پورے خدمات انجام دے رہے ہیں تو ان کا تعلق ثالثی شعبہ یا خدمات کے شعبے سے ہوتا. یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے والا آدمی ان 3 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے سے تعلق ضرور رکھتا ہے. تو یہ پورے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ خام گھریلو پیداوار GDP. اب دیکھیں یہاں پہ GDP خام گھریلو پیداوار سال بھر کی کیا کرتے ہیں؟ اس میں سے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں یعنی پیداوار کے دوران جو بھی خرچہ ہوتا ان خرچ کو نکال دیتے. خرچ کو نکال کے جو بچ جاتا ہے، جو بچا ہوا منافع ہوتا ہے، اس منافع کو قومی آمدنی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قومی آمدنی. پھر یہ قومی آمدنی کو ملک کی آبادی سے تقسیم کر دیتے ہیں. قومی آمدنی کو ملک کی آبادی سے تقسیم کر دیے تو فی کس آمدنی معلوم ہوتی ہے. تو یہ فی کس آمدنی ملک کی ترقی کو ظاہر کرتی ہے. فی کس آمدنی جتنی زیادہ ہوگی ملک اتنا بڑھے گا، ترقی کرے گا. ملک کی ترقی فی کس آمدنی کے اوپر ہوتی ہے. تو فی کس آمدنی کا لگاتار اضافہ اگر ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے ملک ترقی، معاشی طور پر ملک ترقی کر رہا ہے. نیچے آپ دیکھیں گے 2 پائی گراف ہیں. 2 پائی گراف، ایک 1973-74 میں اور ایک 2017 اور 18 کا ایک پائی گراف ہے. اس میں روزگار کو یہاں پر بتایا گیا ہے. 1973-74 میں آپ دیکھیں گے 74% لوگ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں. 74% لوگ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ خدمات میں 15% ہے اور صنعتوں میں 11%. تو خدمات اور صنعتی شعبہ ایک دم کمزور یہاں پر نظر آتا ہے. زیادہ تر لوگ کہاں پر جڑے ہوئے ہیں؟ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کو پیراگراف دکھ رہا، یہ پیراگراف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں 1973-74 میں زراعت سے جڑے ہوئے لوگوں کا غلبہ تھا. زراعت پورے GDP میں 74% خالی زراعت سے ہی آتا. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک سروے کیا گیا 2017 اور 18 میں. اس سروے میں کیا ہوا؟ پھر دیکھیں تو کیا ہوا؟ زراعت 74% سے جا کے 44% تک آ گئی. کم ہوئی یا بڑی؟ کم ہو گئی. تو زراعت میں لوگ 74% یہاں پر تھے، 44% ہو گئے. خدمات میں یہاں پر 15% تھے، 31% ہو گئے. یہاں پر صنعتوں میں 11% تھے، 25%. تو اضافہ ہوا. ایک میں کمی آئی، 2 میں اضافہ ہوا. کمی کس میں آئی؟ زراعت میں کمی آئی، خدمات میں اضافہ ہوا، صنعتوں میں اضافہ ہوا. لیکن یہ اضافہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس خدمات میں لوگوں کی کمی ہے اور صنعتوں میں
बहुत सनतें बहुत कमज़ोर है, बहुत सनती निज़ाम बहुत कमज़ोर है। अभी और बहुत से लोगों को ज़राअत से निकालकर सनतें और खिदमत के शोबे में लाने की ज़रूरत है। ये लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने, फैक्ट्रियाँ कायम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत के मौक़े फराहम करना पड़ेगा। दफ्तरें कायम करना, स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, दवाखाने खोलने पड़ेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की दफ्तर कायम करना पड़ेगा। लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को लोन वगैरह फराहम करना पड़ेगा। तब जाके लोग ज़राअत से निकलकर और खिदमत के शोबों में बढ़ेंगे, सनतों में बढ़ेंगे। तो जब मईशत में तरक्की होगी तो हमारे पास जो तरक्की नज़र आ रही है वो बहुत कम है और बहुत से लोग ज़राअत से निकलकर खिदमत और सनतों के शोबे में आने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कारखाने कायम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा नौकरियों के मौक़े फराहम करना पड़ेगा खानगी और सरकारी शोबों में। तब जाके हमारा मुल्क माशी तौर पर तरक्की हासिल करेगा। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी इस सबक का दूसरा हिस्सा जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।